Pozdrav, prijatelji! Ako ste ikada uzgajali nar ili šipak, sigurno znate onaj neugodni osjećaj kada plodovi koji su napokon sazreli iznenada puknu. Mnogi od vas odmah krive kišu, vjerujući da je nagle padavine glavni krivac. I da, vremenski uslovi imaju ulogu, ali nisu cijela priča. Iza pucanja kore šipka krije se niz sitnih, ali presudnih grešaka u njezi, koje se s vremenom akumuliraju i na kraju eksplodiraju doslovno. Hajde da razbijemo mitu i otkrijemo pravi raz zašto nar puca i šta ti možeš učiniti da to spriječiš sljedeće sezone. Nagli skok vlage, ali ne samo zbog kiše. Da, tačno je da pucanje često uslijedi nakon jake kiše, naročito ako je bilo duže sušno razdoblje. Ali pravi problem nije kiša, već nagle promjene u količini vlage koju biljka prima. Kada je to suho, plod se stvrdne, a unutra se sjeme i sok zadržavaju. Kada zatim dođe do obilne vlage, biljka odjednom povuče mnoge vode i unutrašnji pritisak u plodu naglo raste. Kora to ne može izdržati i puca. Dakle, krivac nije kiša, već neujednačeno zalijevanje. Nepravilno zalijevanje i stres korijena. Nar je poznat kao bilje koja podnosi sušu, ali to ne znači da voda nije bitna. Ako ga zalijevaš rijetko, neredovno, pa onda obilno, korijeni plodi doživljavaju stres. Rješenje manje je, ali redovno zalijevanje. Održava je zemlju umjerno vlažnom, naročito u fazi zazrijevanja plodova. Nedostatak kalcija i mikroelemenata. Kalcij ima veliku ulogu u čvrstoći ploda, kada ga nema dovoljno, kora puca i postaje tanja, manje elastična i puca pod pritiskom. Isto važi za bor, magnezij koji uče na pravilan transport vode i hranjive materije unutar biljke. Ako ti nar redovno puca, razmisli o folijarnoj prihrani kalcijem i borom u fazi formiranja i sazrijevanja plodova. Domaći uzgajivači često prave prskavice na bazi kalcija i nitrata, jednostavne i efikasne. Previše dušika u tlu. Prekomjerno gnojenje dušikom, stanjakom i urejom tjera biljku da brzo raste i razvija bujno lišće, ali plodovi postaju vodenasti i kora mekša. Takvi plodovi lakše pucaju, umjesto toga koriste uravnoteženu prihranu sa više kalija i manje dušika, posebno u drugom dijelu vegetacije. Kalij jača stanične zidove i poboljšava elastičnost potkošice. Sorte i položaj stabla. Neke sorte nara jednostavno su sklonije pucanju od drugih, naročito je za tanjom korom. Također, ako je stablo posađeno na mjestu sa puno sunca i vjetra, vlaga i stvar brže isparava, što povećava rizik od naglih promjena. Idealno je saditi nar na blago nagnutom terenu gdje se voda ne zadržava previše, ali i ne otiče. Time korijen ima stabilniji pristup vazi. Također svi znamo da je nar, odnosno šipak, bogat antioksidansima, vitamina, mineralima i da je jako dobar za korištenje. Koristite ga svaki dan, postižete ogromnu razliku. Dakle, u principu ne krivite kišu. Kiša jeste okidač, ali pravi uzrok pucanja nara je neujednačena vlaga i stres korijena. Često pojačano lošim zalijevanjem, nedostatak hranjiva i previše dušika. Ako želiš zdrave, čvrste plodove koji neće pucati, održavaj stalnu umjernu vlagu u zoni korijena, dodaj kalcij i bor tokom ljeta, ne pretjeruj sa dušikom u prihrani. Tako ćeš izbjeći stres, a i za sebe i za biljku. Sljedeći put kad vidiš da ti nar puca, sjeti se, nije kriva kiša, nego neravnoteža u njezi.